Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Glenn and these are the headlines. The amended Motor Vehicles Act will now be implemented a year later instead of from 1st May as promised by the government. The government also wants fines reduced. A total of 532 nominations are filed for the civic polls to be held on April 23rd. The scrutiny is on Friday. Maya NGO Gherao's deputy collector questions him over distribution of compensation checks to farmers. And now for the news in detail. The government has once again deferred the implementation of the new Motor Vehicle Act. The amended Motor Vehicles Act will now be implemented a year later instead of from 1st of May. The Cabinet is set to move a note for the postponement of the implementation of the Act. Here are the details. Transport Minister Mavin Gudinno said that the state government will also write to the centre to reduce the steep hike in fines. He said several states have come forward and suggested to make a joint representation to the centre to review the fines. बाकीचे स्टेट मुखार सरला कित्याक आनी बाकीचे स्टेट आमचे बरोबर काल आमी तेंकडे उलयले तेन्ना तेणी सांगले आमी सगळे जॉयंट रिप्रेजेंटेशन करुया आनी सगळे स्टेट आमी बरया सेंट्रल गव्हर्मेंटाक इतल्यो स्टीप फायन केल्यार आनी गोंयान सारके ल्हान स्टेटीन लागू केल्यार गोंयचो लोक खऱ्यांनी त्रासान पडटलो. सरकारान एक डिसिजन घेयला हें इम्प्लिमेंट तरी 1st मे जावन जावपाचें आसलें. फुडले कॅबिनेट जाता तेन्ना आमी कॅबिनेट नोट मूव करून कॅबिनेटा हो नोट जेन्ना पास जातलो आमी 1 वर्सभर हें आमी एबियन्स दवरपाक केलें हें डिसिजन. कॅबिनेट नोट मूव करून कॅबिनेट डिसायड करतले टू फॉर्मली कीप इट पेंडिंग फॉर द नेक्स्ट 1 year. Hiru Male for Goa 365 from Vasco. The Mining Corporation would be formed before the 30th of May, Chief Minister Dr. Pramod Sawant promised on Thursday. He said that the process for the formation is on. Mining activities has been shut for a long time now. Only some e-auction ore is being sold. The demand of mining stakeholders is to start mining. 30th of May ताच्या पयलीं जावपाक जाय म्हणून ताची टार्गेट दिल्या. ताका थोडोसो प्रोसिजरल आसा बट 30 मेच्या पयलीं ते कॉर्पोरेशन जे आसा पुराय फॉर्म जातलें. Chief Minister on Thursday convened a meeting with all secretaries of departments to discuss implementation of budget. The Chief Minister said 84 departments have produced their vision documents. 122 central sponsored schemes will be identified and implemented. State government to work in line with central government on schemes which are similar to schemes in Goa. Chief Minister Fellowship Program will be advertised by the end of this month. State government to get 400 crore rupees from centre in form of schemes and subsidies. जी कामां हांवें म्हज्या बजेट स्पिचीत उल्लेख केल्या त्या कन्सर्न सेक्रेटरीक आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला. तांकां टार्गेटेड डेट दिल्या. मागीर ती इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामां आसतली, रिफॉर्म्सची कामां आसतली, अमायंडमेंटची आसतली, रुल्स चेंजीस आसतले. प्रत्येकाक डेट दिल्या. तेजी इनॉग्रेशनची डेट जशी ठरयल्या खंयच्याय प्रोजेक्टाची तशीच फावंडेशनची डेट ठरयल्ली आसा. त्याच बरोबर एक अमायंडमेंट आसतले किंवा फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेशन मायनींग कॉर्पोरेशन फॉर्म हाज्यो डेट्स ज्यो आसा ह्यो ठरयल्या त्या डेटी प्रमाणे ते कार्यक्रम जातले. द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आमी विजन फॉर ऑल हेल्थ फॉर ऑल जाल्यार ह्याज्योय डेटी ज्यो आसा त्यो निश्चित केल्ल्यो आसा. ह्या फुडल्या 19 डिसेंबर 2021 पर्यंत ह्या प्रत्येकाच्यो डेटी इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स, इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द फावंडेशन स्टोन घालप हे सगळ्यो ज्यो आसा ह्यो तांकां दिल्ल्यो आसा. Sham Chari for Goa 365 from Panaji. The new education policy for the academic year 21-22 will be implemented for the nursery section from June this year onwards. The next phase will be implemented in the academic year 22-23 for the other standards, former Education Minister and head of the Implementation Committee Task Force, Subhash Shirodkar, said on Thursday. He also admitted that the government and private nurseries infrastructure needs to be revamped to implement the new education policy. Here are the details. Subhash Shirodkar was questioned about the new education policy. He said the implementation of new education policy at primary level will help to assess number of students, teachers and infrastructure for the new education policy.
Teachers and parents have filed suggestions on the policy before the committee. The committee will submit its report after 2-3 months. The balwadis run in private places will be shifted to closed primary schools. So new education policy चे status कितें आसा सध्या? So new education policy, as what CM has said, the academic year 21-22, they are going to implement at a nursery level. That is kindergarten. So that will be the basic thing. And next year we will start for the process. So foundation course is from nursery to second. Nursery to second. So third, fourth, fifth एक जाता. And मागीर 6th, 7th, 8th एक जाता. 9th, 10th, 11th, 12th एक जाता. So go 4 phases. So next year, that is 22-23, 22-23 मुखाल्ले phases. Of all these years, nurseries कितले आसात, भुरगीं कितले आसात, टीचर कशे आसा, पोजिशन कशें आसा, लोकेशन कशें आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें आसा, फॅसिलिटीज कितें आसा ह्याचेर चड लक्ष नाशिल्लें. नाव दीस वील कम अंडर द परव्यू ऑफ अ डिपार्टमेंट. आनी त्यामुळे एकंदरीत कितली नर्सरीज आसात, प्रायवेट सेक्टरा भितर कितले आसात, अंगणवाडीज कितले आसात, बिकॉज अंगणवाडी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नर्सरी एज्युकेशन. सो हे सगळे जे आसा पळय न्ही ताजें डाटा कलेक्शन जातलें आनी त्या प्रमाणे मुखार ऑफकोर्स टिचींग द बेजीक वॉट वी कॉल इज द फावंडेशन कोर्स. त्यामुळे ह्या भुरग्यां कडेन शिकोवपा संबंधीची स्टायल जी आसतली टिचरांची किंवा पद्दत जी आसतली पळय ती वेगळी आसतली. इज अ प्ले वे मेथड. सो प्ले वे मेथडाच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यां कडेन इतल्याय सगळ्या भुरग्यां कडेन जी जवळ जवळ 25,000 आसात, नर्सरीच्या लेवलाचे 25,000 आसतली, मागीर अप्पर केजी लोअर केजी 25,000 आसतली. सो थंय बारीकसाण घेवप खूब म्हत्वाचें. गव्हर्मेंट वील हॅव टू स्पेंड सम मनी. ऑफकोर्स प्रायवेट पीपल ऑल्सो वील सेक्टर ऑल्सो वील हॅव टू स्पेंड सम मनी to provide adequate facilities. Sham Chari for Gua 365 from Purvarim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Thursday was the last day to file the nominations for the second phase of the municipal polls. The fate of 532 candidates has been sealed and these will go for scrutiny on Friday. A total of 122 nominations were filed in North Goa and 410 were filed in South Goa. On the last day, 28 nominations were filed in the North and 67 were filed in South. Here are the details. In Margao, on last day, 28 candidates filed 30 nominations for Margao municipal polls. 2 of them filed double nominations. BJP has announced its panel as Vibrant Margao Panel. Nominations on 8th April, there were 28 candidates who filed 30 nominations. Ward number 1 had 4 candidates filing 4 nominations. Ward number 3, 1 candidate, 1 nomination. Ward number 4, 2 nominations, 2 candidates. Ward number 5 and 6, 1 candidate, 1 nomination each. Ward number 7 and 8, 2 candidates, 2 nominations each. Ward number 9, 3 nominations, 3 candidates. Ward number 11, 13 and 14, 1 candidate filing 1 nomination each. Ward number 15, 3 candidates, 3 nominations. Ward number 18, 1 candidate, 1 nomination. Ward number 22, 2 candidates, 3 nominations. Ward number 23, 1 candidate, 2 nominations. And ward number 24, 2 candidates, 2 nominations. 27 candidates have filed the nominations on last day for Mormugao municipal polls. The total have reached 157. पयलीं हांवें फॉर्म भरलेलें. फॉर्म भरतकूच एक बरोसो कॉन्फिडन्स येयल्लो म्हाका, पण तें जावंक ना, जनरल जालो. सो आनी एकदां हांवें आतां फॉर्म भरला. सो फॉर्म भरपाचें कारण म्हणल्यार लोकांचो खूब डिमांड आसलेलो, ताका लागून फॉर्म भरला आनी कॉन्फिडन्स आसा की हांव जिखून येतलें म्हणून. मोरमुगांव म्युनिसिपल कावन्सील इलेक्शनाक आयज टोटल 27 नॉमिनेशन फायल जाल्या. आयज मेरेन टोटल फॉर्म्स नॉमिनेशन 157 फायल जाल्या. 136 कॅन्डिडेटांनी नॉमिनेशनां फायल केल्या. 8 nominations were filed for Kepe municipal polls on Thursday. A total of 76 nominations filed till date. आनी तुमी कितले म्हणल्यार आज येयले कडेन आसा? Nomination started from 31st March and till today we received total 76 nominations for total 13 wards of Kepe Municipal Council. So हितून चड वार्डांनी खंयची हितून आसा? Ward number 1, Ward number 4 and Ward number 13. हितून चड आसा? Yes.
आनी तुमगे स्कुटनी केन्ना आसतली आनी फाटी घेवपाक दीस केन्ना? Scrutiny, tomorrow is the day for the scrutiny, and day after tomorrow is the day for the withdrawal. Only 2 nominations were filed for Sangye municipal polls on last day. 46 nominations have been received. Total 48 nominations received. There are total 10 votes, out of which 6 are reserved. And out of 46 nominations, 2 are dummy nominations, and 24 are filed by ladies and 20 by gents. And tomorrow scrutiny will happen, and after tomorrow withdrawal. And after withdrawal, list of final candidates will be published. आणि एक वेगळेशें वातावरण आसा सांग्यार कित्या खातीर सुभाष फळदेसाय आसा, आमचे प्रसाद गांवकर जे MLA आसा, आनी आमची सावित्री जे 3 कॅन्डिडेट आसा ते तांचो हे इलेक्शनाक खूब रोल आसतलो, कित्याक गेल्ले इलेक्शनाक हे 3 कॅन्डिडेट आशिल्ले आनी फुडल्या इलेक्शनाक अशें दिसता की सावित्री सावळेकर जी डेप्युटी CM मिसीस आसा ती बीन काम करता सांग्यार, अनेक टुर्नामेंटात पार्टिसिपेट जाता, तांकां खंय दिता आनी डोनेशन हे चालू आसा. ते बरोबर सुभाष फळदेसाय हेय काम करता, ते भायर आमचे प्रसाद फळदेसाय हेय काम, तीन वेगवेगळे अजून तरी पूण खंयचे BJPन आपल्याला पॅनल डिक्लेअर केलें ना, काँग्रेसीन पॅनल डिक्लेअर केलें ना, आनी बाकीचे खंयचेच पार्टीन हे इलेक्शनाक पॅनल डिक्लेअर केला. पूण अशें आयकुपा येता की भितरल्यान MLA आसा ते भितरल्यान तांकां सपोर्ट करता कॅन्डिडेट. हांवें Mapsa is the only municipality in North Goa to go for polls. 20 nominations were filed on the last day. 122 candidates have filed their nominations till date. म्हाका जसो सगळ्यांनी सपोर्ट दिवन तुमी फुडें काडला आनी उबे रावपाक दिला, तशेंच ह्या फुडें सपोर्टान तुमच्या म्हाका जिखून हाडपाचें इतलेंच मागता. हांव वॉर्डाच्या बऱ्या खातीर आनी डेव्हलपमेंटा खातीर काम करीत रावतलें. हे वॉर्डाच्या लोकांनी जो म्हाजेर विश्वास दाखयला तांचे हांव आभार मानतां, आनी लोकसेवा हीच ईश्वर सेवा अशें हांव मानतां. आनी हो वॉर्ड जो 2 भागांनी आसा, हावजींग बोर्ड आनी डांगी कॉलनी, आनी पोलिंग स्टेशन झेवियर कॉलेज आसा. आनी डांगी कॉलनींतली कोण जाणटी आसा तांकां त्रास जाता चट्टी काडपाक वयर वचून, म्हणून हांवें एप्लिकेशन केलां की पोलिंग स्टेशन आसा ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गोळेरान हाडचें. We've just completed the nomination process for the Mapsa Municipal Council election 2021, and the nominations commenced on 31st of March 2021, and today was the last day of filing of nominations, that is 8th of April 2021. In total, we have 44 polling stations and 20 wards, and as of today, on the last day of nomination, we have received nominations from 97 candidates, and we have received a total of 122 nomination forms. The scrutiny will commence tomorrow, which is the 9th of April 2021. Sandeep Toyekar, Ramesh Naik Raut, Prar Savudekar, Sandeep Kamulkar, and Hiru Mahale for Goa 365 from Margaon, Kepe, Sangye, Mapsa and Vasco. Maye farmers and the deputy collector had the tete-a-tete during the distribution of checks to mining dependents of a mining company. After the program was over, the NGO from Maye, fighting for farmers' rights, garroted the deputy collector, questioning why they were not taken in confidence. This led to an exchange of words between the NGO and a local Panch member. Listen. 144 farmers were distributed checks during the function held in Maye Panchayat Hall. On this occasion, Chief Minister Pramod Sawant, Maye MLA Praveen Zandiye, Sarpanch Tulsidas Chodankar and Deputy Collector Pradeep Waingankar were present. पूर्णपणे नामशेष जाला. डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमी कितल्योश्योच तक्रारी दिल्या. आयज मेरेन म्हाका दिसता जे डेप्युटी कलेक्टर सुद्दां जावन गेले तेंच्यांनी खंयच्यानी कलेक्टरान एकूय कंप्लेन आमची उडून पळयना. फाटल्या दिसांनी हो ट्रान्सपोर्ट सुरू जालो तेन्ना सुद्दां आमी कंप्लेनी दिल्ल्यो आसा, तक्रारी दिल्ल्यो आसा की तुमी आमचेर न्याय दिया म्हणून. आमी खंयचोच एग्रेसीव मार्ग स्विकारूंक नासलो, आंदोलन करपाचो मार्ग स्विकारूंक ना. पूण तरी सुद्दां हे नाकार टिचून नाका जाल्ली कामां जी आसा ती करता आनी नाका विनाकारण मुख्यमंत्र्यांक आमदारांक हांगासर इनवॉल्व करता. हो विशय गरज ना, हरशीं आमदाराक इनवॉल्व करपाची गरज ना, मुख्यमंत्र्याकूय इनवॉल्व करपाची गरज ना. आमचे एक शेतकार आसा विश्वंभर च्यारी म्हणून, 2 अधिकारी जो आसा ह्या तळ्याचेर कसलेंच आयज मेरेन तेंच्यांनी काम केल्लें ना आनी शेतकऱ्यांक खूब त्रास जाता.
आणि शेतकऱ्यांक हेंच्याकडे झगडोन तें उदक आमकां शेतांक लागून मेळोवचें पडटा आणि आयज गोंया भागांतली वांयगणां जी आहा ती पिकता. तशेंच ह्या भागांतल्यो बांयो ज्यो आसा त्यो त्या गोंयगण्या जी तळें आसा तेजेरूच रिचार्ज जाता आणि जें पिवपाचें उदक सुद्दां आसा तें ह्या 4-5 वाड्यांक हळडणवाडी, पाटो, गांवकर वाडो, चिमूल वाडो ह्या सगळ्या वाड्यांक जें उदक आसा तें ह्या तळ्याचेरूच डिपेंड सगळे लोक आसा. जे पोरसान सुद्दां उदीक त्यो सॉल्व करपाचें काम जें आसा हें सरकार करिना. आणि आमकां वयल्यान आमकां जे काल आतां हे चॅक वाटपाक जे आसा आमकां इन्फॉर्मेशन ना. चौगुले कंपनीन चॅक दिवपाक लागून आमी कितल्योश्योच तेंच्या कडेन फावटी घातल्यो. तेंचो ट्रान्सपोर्ट हांगा बंद करतले म्हणून सांगले. मागीर ते तयार जाले चॅक दिवपाक, कित्याक तेंचो हांगासर ट्रान्सपोर्ट आडयतले म्हणून तांकां खबर आहा. मागीर ते बेगीन चॅक हाडले आणि डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मदीत दिले हाडून. खरें म्हटल्यार शेतकऱ्या कडेन दिवपाक जाय आसले ते, कित्याक शेतकऱ्यांनी सगळो प्रोसेस केल्लो. हे न दिता डेप्युटी कलेक्टरान आपल्या कडेन जवळ 2 म्हयने चॅक दवरले. 2 म्हयन्याचे आतां ह्या चॅकाचो जे खरें शेतकऱ्यांचें जे नुकसान आसा ते शेताक लागून नुकसान जाल्लें आसा आणि हे नुकसानाची भरपाई म्हणून ते चॅक दिता जाल्यार ते तुमकां दवरपाचो अधिकार कसलो आणि तेजो आतां इंट्रेस्ट आमकां कोण दितलो? हो तुमी दिवपाक जाय, सरकारान दिवपाक जाय. ना जाल्यार तुमी हे शेतकऱ्याचे प्रश्न कित्याक सोडयनात? ते प्राधान्य क्रमान ते सोडया न्हू. आमचो मुद्दो जो आसा सगळे प्रश्न जे आसा हे शेतकऱ्यांनी सोडोवपाक जाय. शेतकऱ्यांचे जे प्रश्न आसा हे तेंच्यांनी प्राधान्य क्रमान सोडोवपाक जाय. तेन्नाच शेतां लोक कसयतले. गोंयान 80% शेतकार आयज शेताक कसयता पूण तांकां प्रोत्साहन दिवपाचें काम हे करिना. सरकारी अधिकारी फक्त तांकां डिमोरलायज करपाचें काम करता. म्हणून हांव तेंचो निशेध करता की अशें काम तेंच्यांनी करचें न्हू. शेतकऱ्याचे सगळे प्रश्न प्राधान्य क्रमान तेंच्यांनी सोडोवचे. Mahesh Goekar for Goa 365 from Maye. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Goa Forward Party has raised the issue of the 7th Pay Commission recommendations. It says it has written to the Chief Secretary to review the pensioners' cases. The party has also suggested to the government that an office be allotted to the Pensioners Association in Panji. Goa Forward Party has suggested to the Chief Secretary to form a committee to review pensioners' cases with a quarterly meeting. 7th Pay Commissionan एक रिटायर्ड गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजो पेन्शनर्स आहा पळय तांकां एक पॅकेज आसली की तेंची पेन्शन सगळ्यांचे रिवायज करचे म्हणून. पूण हो जायत्या डिपार्टमेंटांनी करून डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्साक धाडला आनी थोड्यांनी अजुनूय करूंक ना. आफ्टर 2016 थोडे पेन्शनर थोडे गव्हर्मेंट सर्वंट रिटायर जाल्या तांकां जानेवारी टू जून हेचे भितर कोणाचे प्रमोशन जालेले वो एका MSCP फायनान्शियल अपग्रेडेशन कोणाक जालेले तांकां एक इन्क्रिमेंट एडिशनल दिवन तेंचे पेन्शन परत रिवायज करचे. हो एक प्रपोजल 7th पे कमिशनान आसलो. तो गोवा गव्हर्मेंटान जून 2020 इम्प्लिमेंट करपाक एक सर्क्युलर काडलेलो. आतां ओरोस जायत येयले पूण हो अजुनूय इम्प्लिमेंट सारको इम्प्लिमेंट जावंक ना. आतां हे पॅन्डेमिकान लोकांचेर जायते वायट दीस येयल्ले आसा. पोतीन धरून आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीन आमी एक लेटर केला गव्हर्मेंट चीफ सेक्रेटरी की एवरी क्वार्टरली एक मिटींग एक कमिटी हे करची म्हणून सेटअप करची आनी क्वार्टरली मिटींग घेवन पेन्शन केसीस ज्यो कोणाच्यो पेंडींग आसा वो कोण रिटायर जावपाचे आहा तांकां टायमार पेन्शन मेळपाक रिव्यू करचे म्हणून. Goa Forward has also written to government to allot an office to Pensioners Association so as to help the pensioners. आनीक एक आमी लेटर केला की पेन्शनर्स एसोसिएशन पळय आहा तांकां एक ऑफिस प्रिमायसीस दिवचे म्हूण पेन्जिम सिटीन. म्हणटकूच जरी तर एक पेन्शनर्स एसोसिएशनाक एक पणजे सिटीन एक ऑफिस सेटअप करून दिले लोक जेन्ना कितें तांकां म्हायती जाय ते थिंगा वचोन तेंकडच्यान तेंचे असिस्टंट घेवंक शकता. आनी इफ इट वर्क्स वी वील पुट अप ए प्रपोजल टू द गव्हर्मेंट की सगळे विलेजीनी सगळे पंचायत आहा थिंगासोर ते एक हेल्प डेस्क कशें. William Rodriguez for Goa 365 from Panaji. Now for some sports news. In a closely fought Pro League match at Duler on Thursday, Youth Club of Manora scored a solitary goal victory
over Vasco Sports Club. It's Youth Club of Manora which is going to set us on our way. Sheldon tries to find Anil Gaukar. Forward, this is Nicholas up against Pidroy yet again. Pidroy chasing Nicholas with a good ball in. This is a chance! And that is the first goal of the match. A high voltage encounter for sure, but a very, very tough one for Vasco Sports Club, especially with all the injuries that they'll have to deal with right now. For Sanville de Costa, and that should be it for the boys in red for Manora. We'll read Vasco Sports Club losing their second match on the trot, and Youth Club of Manora winning their second match on the trot. Now for the weather. Dry weather prevailed over the state of Goa. There was no large change in maximum temperatures over North Goa and South Goa districts of the state. However, it was normal over North Goa and above normal in South Goa district. The highest maximum temperature of 34.4 degrees C was recorded at Mormugaon. Light rain or thunder showers are very likely at isolated places over the district on 8th, 9th, 10th, 11th and 12th April. 365 Bureau with inputs from IMD. With that, we have come to an end of this news bulletin. For more news and updates, log in to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV, and subscribe to our YouTube channel Goa365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching.